हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो डिस्कसन करवा आम पॉलिटीर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन द राइट टू भोट कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट टू भोट यह केतेतम आर्टिकल रे मेंशन अछि? आर्टिकल 312, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326, आर्टिकल 330। आर्टिकल 326। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution deals with the oath of affirmation by the President? प्रेसिडेंट शपथ संपर्क में केतम आर्टिकल मेंशन अच्छी? 60, 61, 72, 75। 60। नेक्स्ट, which of the following articles of the Constitution of India abolished अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी संपर्क में केतम आर्टिकल मेंशन अच्छी? आर्टिकल 17, 18, 19, 20। आर्टिकल 17। नेक्स्ट, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन कम्स? आर्टिकल 18 ରୁ 14, आर्टिकल 14 ରୁ 18, आर्टिकल 23 ରୁ 24, आर्टिकल 19 ରୁ 22, आर्टिकल 29 ରୁ 30। फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन संपर्क में केतम आर्टिकल मेंशन अच्छी? आर्टिकल 23 ରୁ 24। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल डील्स विथ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? आर्टिकल 18, 23, 26, 29। आर्टिकल 26। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन इन आर्टिकल्स 371G of the Constitution of India related to the status of which state? Assam, Manipur, Mizoram, Sikkim। मिजोराम। नेक्स्ट, 371 रे नागालैंड, 371 बी रे आसाम, 371 सी रे मणिपुर, 371 डी रे आंध्र प्रदेश, 371 ई रे तेलंगाना, 371 एफ रे सिक्किम, 371 जी रे मिजोराम, 371 एच रे अरुणाचल प्रदेश, 371 आई रे गोवा, 371 जे रे हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन। नेक्स्ट, आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट आई, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट आई भी। पार्ट 3। नेक्स्ट, आर्टिकल 32 के आम आउ कौन कही हार्ट एंड सोल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल सेज दैट देयर शुड बी वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 51, आर्टिकल 40, आर्टिकल 52, आर्टिकल 78। आर्टिकल 52। नेक्स्ट, in which article it is mentioned that the chief minister will be appointed by governor? आर्टिकल 156, आर्टिकल 164, आर्टिकल 162, आर्टिकल 145। आर्टिकल 164। नेक्स्ट, which articles of the constitution of India is related to the यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन? केतम आर्टिकल रे मेंशन अच्छी यूपीएससी? आर्टिकल 310, 315, 115, 226। आर्टिकल 315। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? आर्टिकल 323, आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 269 ए, आर्टिकल 246। आर्टिकल 279 ए। नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन आर डिस्क्राइब? आर्टिकल 12 ରୁ 35, आर्टिकल 14 ରୁ 22, आर्टिकल 15 ରୁ 35, आर्टिकल 19 ରୁ 40।
फंडामेंटाल राइट केते रु केते तुम आर्टिकल अच्छे 12 रु 35। नेक्स्ट ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर इज मेंशन इन आर्टिकल डेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 123, आर्टिकल 72, आर्टिकल 213, आर्टिकल 161। आर्टिकल 213। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 19, 20, 15, 21। आर्टिकल 21। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16, 12, 30, 32। आर्टिकल 16 के तुम आर्टिकल 16। नेक्स्ट अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव द राइट टू प्रोक्लेम एमरजेंसी संपर्क कही माने नेशनल एमरजेंसी केते तुम आर्टिकल अच्छे 356, 52, 20 कि 315। 352। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। 35, 29, 23, 24। आर्टिकल 23। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन संपर्क में केते तुम आर्टिकल मेंशन अच्छी। आर्टिकल 43 बी, आर्टिकल 29, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए। नेक्स्ट हु अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संपर्क में केते तुम आर्टिकल मेंशन अच्छी। 230, 260, 262, 266। 266। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स ए स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत। 19, 21, 40 कि 12। आर्टिकल 40। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू क्रिएशन रीट। रीट संपर्क में कितने आर्टिकल मेंशन अच्छी। 226 हाई कोर्ट टू इशू रीट्स। 226, 225, 224, 222। आर्टिकल 226। नेक्स्ट जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस इज रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल्स। आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 108, आर्टिकल 105। आर्टिकल 108। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन describe the appointment and disqualification of the council of minister। आर्टिकल 61, 72, 74, 75। आर्टिकल 75। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल gave the parliament the power to make laws and related to fundamental rights। आर्टिकल 32, आर्टिकल 31, आर्टिकल 35, आर्टिकल 9। आर्टिकल 35। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द ओथ ऑफ गवर्नर। गवर्नर का शपथ संपर्क में केते तुम आर्टिकल मेंशन अच्छी। आर्टिकल 155, आर्टिकल 158, आर्टिकल 159, आर्टिकल 154। आर्टिकल 159। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो सिटीजन बी discriminated against on the basis of the religion, race, caste, sex or place of birth।
केतेतम आर्टिकल मेंशन अछि रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 आर्टिकल 29 आर्टिकल 19 आर्टिकल 45 आर्टिकल आर्टिकल 15 नेक्स्ट under which article the election commission has been established 356 280 324 249 इलेक्शन कमिशन संपर्क केतेतम आर्टिकल मेंशन अछि 324 नेक्स्ट which of the following articles of the Indian Constitution contains fundamental duties फंडामेंटल ड्यूटीज केतेतम आर्टिकल अछि 51 51 ए 21 ए 300 ए 51 ए तो यह थिला पॉलिटी रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन थैंक यू।